ईश्वर पवित्र नाम मान को समस्त मोर नमस्कार। प्रिय श्रोता माने आज शीर्षक हूँ निज को प्रतारणा करंतु नाही, अन्य को ठकिले चलिब। निज को प्रतारणा करंतु नाही, अन्य को ठकिले चलिब। प्रिय प्रभु संतान माने एक कथाटी आपन शुभागला अबुझा बा किछि अछुपा किछि रहिला नाही। आमाने निजको प्रतारणा कले लाभटा कौन पाइबा, बरम अन्य को ठकिले हुई तो किछि लाभ ही पारे, किंतु आपना को प्रतारणा करिवा द्वारा लाभ कौन हेबो? लाभ हेबो भाबुचंती? आसंतु धर्मशास्त्र किछि अंश आमाने पाठ करिबा, शिखिबा। आप मानकर बुद्धि ज्ञान विवेक निकटरे किछि कथा मु रखिबा को इच्छा करूअछि, ताहा आप माने विचार करंतु। आउ जदि आपन को खुशी लागे, भल लागे, आपन जीवन पई ताहा दरकार, ताले आपन को जीवन रे निश्चय लागू करंतु। धर्मशास्त्र उपदेशक तार 8 पर्वर 8 पदटी मु पढ़ु अछि। श्वास वायु अटकाई रखिबा पाई श्वास वायु उपरे कौनसी मनुष्यर क्षमता नाही। श्वास वायु अटकाई रखिबा पाई श्वास वायु उपरे कौनसी मनुष्यर क्षमता नाही। प्रिय प्रभु संतान माने ए श्वास वायुटा किए देइथिले जे ताहा अटकेई हेबो नाही। आम जिनस जहाँ किछि आमे जदि के छोड़े नेउथिबे आमे अटकौचु, बा आमाने को जिनस केही जणे नेई गले आमाने के केस भी करूछु, सेमान को नाम रे एफआईआर देउछु, शेषरे आमाने न्याय भी पाउछु। किंतु श्वास वायु जो श्वास वायु आमान को मथरे चाली छी, ए श्वास वायुटी केही भी अटके पारु नाहंती। धर्मशास्त्र कहे श्वास वायु अटकाई रखिबा पाई श्वास वायु उपरे कौनसी मनुष्यर क्षमता नाही। माने कौनसी भी मनुष्य श्वास वायु को अटकाई रखी पारि नाहंती पर्यंत। पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म हेतिबा महान महान वीर माने बा दुर्बल व्यक्ति माने होंतु, बा ज्ञानी माने होंतु, बा धनी माने होंतु, बा जेते भी बलवान व्यक्ति माने होंतु ना कहीं कि ए श्वास वायु को अटके रखी पारि नाहंते। आउ यहाँ को आउ टिके मु सरल और प्रांजल करिया चाहूची। श्वास वायु अटके रखी पारिबार माने होची समस्तंकर दिने ना दिने मृत्यु होउची। आ मृत्यु समय ए श्वास वायुटा बाहरी जाए आउ ताहा के फेरे नहीं। शेष निश्वास त्याग करा बली जो कहा जाए। मु सेई कथाटी प्रिय श्रोता माने आपन को निकट रखु अछि। जे कोनसी भी व्यक्ति हो ना काहेकि ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिसंती, से केबे भी जेतेबेले तांको श्वास वायुटी बाहरी जाउ थाए ताहाको से केबे अटकेई पारे नाही। श्वास वायु को अटकेबा पाई काहार भी क्षमता नाही, काहार भी क्षमता नाही। तो ए श्वास वायुटा ताहले जो आमान का मध्य प्रवाहित होची ता आमर नुहे। आपण को किसी सत्य घटना को मने पकेया मु चाहे। ईश्वर जेतेबेले मनुष्य को सृष्टि कले, भूमिर धूली द्वारा ताको सृष्टि कले, आउ शेषरे एई जो जीवन दानटी देले, नासिका रंध्र बाटे बा ए नाक बाटे प्राणवायु फुंक देले। ए श्वास वायुटी मनुष्यर नुहे, ए श्वास वायु ईश्वर तांको फुंक देइथिले। आउ समय अनुसार ईश्वर से श्वास वायु को पुनर्बार फेरे नियंती। हे वीर माने,
हे बुद्धिमान माने, हे ज्ञानी माने, हे धनी माने, हे क्षमतापन्न व्यक्ति माने, এই কথাটি ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଟିକେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକେଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମଣିଷର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ବିୟୋଗରେ, ଅନ୍ୟର ମରଣରେ କିଛି ଖୁସି ହେବା ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବି ଚାଲିଯିବେ, ତାହା ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଅଟକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମରଣରେ କେବେ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହୁମାୟୁନ୍ ସାଗରଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ହୁମାୟୁନ୍ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଟକୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତର ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ଦେଶର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଛୋଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛୁ। ଈଶ୍ୱର ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୀମିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀମାନ, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମମାନେ ଅଛୁ ବା ଅଛିନା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନହୁ, ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ ସେ ସବୁ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମଣିଷର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିଓ ବା ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମରଣ ଦିନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜର ମରଣ ଦିନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜର ମରଣକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମରଣକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ এই ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ, ମରଣ ଉପରେ ଆମର କ୍ଷମତା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏହା ତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କେହି ଯଦି ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ ବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଜୟକୁ ନେବେ ନା ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର, ଏକ ସୁଚିନ୍ତକର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କୁହେ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ତାହା ଖୋଲା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ତାହା କୌଣସି ତାହା ପୁରାଣ ନୁହନ୍ତି, କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ତା ଇତିହାସ ଅଟେ। ଇତିହାସ
आपण को कहुअछि इतिहास आपण को कहुअछि एई धरा पृष्ठरे जणे ही व्यक्ति जे कि मनुष्य रूपरे जन्म ग्रहण करिथिले किंतु मनुष्य रूपरे जन्म ग्रहण करी जे समस्त कार्य करिथिले से प्रमाणित हेइथिले से ईश्वर बोली से होछन्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट। से यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा द्वारा आपण ईश्वर को संतान हेइ पारंती। हे ख्रीष्टान माने आप माने हेइछन्ति सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं। पवित्र जीवन यापन करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पछरे चलंतु धावमान हुंतु कारण से आपण मानकु से कथा देइछन्ति मृत्यु पर विजय देवा निमंते आउ ताहा प्रमाण करिछन्ति। सेतिपाई एपड़े सेपड़े देखंतु नाही स्थिर भावरे आगको बढ़ी चलंतु। प्रिय प्रभु संतान माने पुणी लिखाई पुणी से ही युद्धरु छाड़ नहीं। एई जो श्वास भाई को कहीं अटकई पारिबे नहीं आ मृत्युर युद्धरु केबे भी छाड़ नहीं। याकु मृत्युर युद्ध को कहीं मध्य अटकई पारिबे नहीं काहार भी क्षमता नहीं। जदि बापा चली जाउछन्ति पुओ अटकई पारिबे नहीं माँ चली जाउछन्ति आ झियो अटकई पारिबे नहीं स्वामी चली जाउछन्ति स्त्री अटकई पारिबे नहीं सेमानंकर मृत्यु को अटकई पारिबे नहीं चाहे जेते क्षमतावान व्यक्ति हेई थांतो ना काहेकि अटकई पारिबे नहीं। पुणी लिखाई से ही युद्धरु छाड़ नहीं। एई मृत्युर युद्धरे पराजय आम्माने स्वीकार करुअछु। एई युद्ध मृत्यु एक युद्धटे शैतान मृत्यु आनिथिला केमिति आनिथिला पापर वेतन मृत्यु अटे। रम्य पुस्तक धर्मशास्त्र रम्य पुस्तक तार 6 पर्वर 23 पद लिखाई कारण पापर वेतन मृत्यु अटे। मनीष काहीकि मरे ना मनीष पाप करिबा हेतु मरे। पाप सब कौन आउ ताहा धर्मशास्त्र को तन तन करके पढ़ंतु। निज जीवन यदि पाप अच्छी आपण को प्रतारणा करंतु नहीं। आपणकर पाप आपण को कौन करिवो आसंदु देखिबा पढ़िबा धर्मशास्त्र। अथवा दुष्टतारे आसक्त लोक को दुष्टता उद्धार करिवो नहीं। दुष्टतारे आसक्त लोक को दुष्टता उद्धार करिवो नहीं। आपण जदि दुष्ट आपण जदि पाप कर्म करुछंती पाप करुछंती आपणकर पाप आपणकर दुष्टता आपण को उद्धार करिवो नाही। निजको प्रतारणा करंतु नाही निजको प्रतारणा करंतु नाही। आउ आपण निजर पाप को निजे छाड़ी भी पारिबे नाही। एहा मध्य सत्य अटे। आपणकर पाप जदि जणे छड़े पारिबे से होचंदी प्रभु यीशु ख्रीष्ट। पाप पर क्षमता यीशु ख्रीष्ट पर ही अच्छी। यीशु ख्रीष्ट ही आपण को पाप पर विजय दे पारंती आ अन्य केही नहंती। कहीं ना पापर वेतन मृत्यु अटे। पापर वेतन मृत्यु अटे। मु वर्णना करिबे नहीं आपणकर बुद्धि आउ ज्ञान अछि। पापर वेतन मृत्यु माने एई जगत रे ए धरा पृष्ठ रे जेते जन जन्म ग्रहण करि अछंती से माने समस्त मृत्यु ग्रहण करिसंती कारण पापर वेतन मृत्यु अटे। मो स्वतंत्र भाव रे कहार नाम नेबी नहीं किंतु आपण मानकर संपूर्ण बुद्धि आउ ज्ञान अछि। आउ पाप उपरे विजय लाभ करिसंती जणे ही से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आपण को पाप पाई सारा जगत रो पाप पाई से मृत्यु वरण कले बलिदान हेले किंतु तृतीय दिन मृत्यु को जय कर उठिले। मृत्यु को जय करी एथि पे उठिले जे मृत्यु जे पाप आनी की पाप द्वारा आपण नरक को नेउथिला ता परु से विजय पाई की आपण का मते से मरण पर विजय देबा पे आछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आए धरा को आस्तिले गोटे काम पाई मानव जाति को मृत्यु पर विजय देबा पाई। आउ से विजय आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट विश्वास करिया द्वारा ही पाइबे। आउ पाप पर विजय पाइबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो बाइबल थी देइछंती से बाइबल को हे ख्रीस्टान माने भल भाव रे पढ़ंतु। कौन पाप ताहा सब जानिबा दरकार अछि। कौन पाप ताहा सब जानिबा दरकार अछि। ताहा जानिले ही तो आपण छाड़िबे। आउ छाड़िबे आपण निजर शक्ति द्वारा छाड़ी पारिबे नहीं। ईश्वर आपण को शक्ति देले ही छाड़ी पारिबे। सेति पई ईश्वर को निकटवर्ती हेबार बहुत आवश्यकता अछि। निज को निजे पापी बोली जानी कि प्रतारणा करंतो नहीं। पापर मार्ग रे पाप करू करू आपण स्वर्ग को जिबे एपरी निज को ठकंतु नहीं।
କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକି ଯିବ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାଲି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାଲିଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବି, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଲେ ହୁଏତ ଚଳିବ, ଏକ ପାପ ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଏହି ପ୍ରତାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମିଛ କହିବା ପାପ ଅଟେ, ବେବିଚାର କରିବା ପାପ ଅଟେ, ଚୋରି କରିବା ପାପ ଅଟେ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାପ ଅଟେ, ନରହତ୍ୟା କରିବା ପାପ ଅଟେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପାପ ଅଟେ, ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗ ରସ, ଏସବୁ କୁକର୍ମ ହେଉଛି ପାପ ଅଟେ। ଏହି ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଅଛି, ଆଉ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କରିବ ନା ନରକକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହେ ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଜାବୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଉତ୍ତମ ହେବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛି। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ କହେ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ କହେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପାପକୁ ଯଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ଆମର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ। କେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକିଯିବ, ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା, ତାପରେ ନୁହେଁ ନା। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଯିବ, ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପାପୀ ହେଇକି ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ନରକକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସହଭାଗିତାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ବାନ୍ଧିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ନେଇଯିବ। ସୁଯୋଗ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆଉ ପଥ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ପାପ କରି ନିଜକୁ ଠକିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି, ନା ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଆପଣ ପାପ କରି ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ନିଜ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।